Hindi, tara. Malakad lang pa parang yung straight na yun, no? Ito yung straight na yun. Sila muna, sila muna. Dumpagi! Diretso pa. pa. Pati pabalik. Yan, gaganon dapat tayo, pre. Gano'n. Masayaw. Pwedeng ganyan naman kahit nagtatakbo. Doon, kay Ella! Kay Ella! Doon! Diyan! Di kayo shades ko, punyeta ka! Tara na. Doon pa, doon, kala Ella. Hindi pa kikita doon pa. Papaganon, yung dulo. Yung dulo? Doon nga, at punyetang mga to. Dulo, puki. Tanga, hindi kikita dyan. Ah. Hindi pa nagka-picture. Yung dulo! Utang ina. Ay, Chok! Ate mo yung limpo, mahaba. Ate mo. Tara na, nabubungog yan, maglakad. Mamaya. Ay, ganun din kita. Tara. At asukatin natin doon. Ayan natin na guide. Para nakikita si Ella. Yan, si Ella. Maganda pa nito. Isa pa! Isa pa! Isa pa! Yan! Isa pa, Gay! Isa pa! Stop na Pipay! Stop! P5! Yeah. Usog kaya! Usog! Usog ba, Lovely? Doon kay Pipay! Ang tanga, hindi man dyan. Kay ano? Kay P5! Kay Eli! Eli, dyan Kay Eli! mismo. Kay Eli! Dyan sa'yo! Eli, wag nang umano! Putang ina. Punyeta kayo! Kay Pipay! Yan! 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 Tama na yan! Ay, supa. Tara doon, kita mag-ano doon. Tara. Basta yung kawag na yun, yung kawag na yan, oh. Yung kawag na yun, yung kawag na yun. Yung plastic. Yung plastic, yung plastic. Kita yung plastic, oh.我从来没想到，感觉有点微妙。看着你的脸，全世界都已无关紧要。我真的不知道爱怎么办才好。就
Hi guys, so gabidyo kami ngayon. Long nonoy nong ding dong. Ay, mababasag yung camera. Ay, punyeta. Video yan guys. 10 years from now, 10 years from now. nasa Boracay na kami. Sa June, nasa na kami sa June. Yeah. Sa June? 10 years from now, Yo, man. Ay, 10 plus! Ang tagal, 10. Yung ano yung sa ano, Ice Age na ganun. Ay, ang uwahin ako. Amoy dulong? So guys, video to. Hello, Manig! So 10 years from now, 10 years from now? yeah, Ano? yun. Basta ako, I am Moana. Manig, sama dito, dali. Ako, sabi na? Ako yung seashell. Seashell ni Moana. Sibang land of Mochoni. Gusto yung gawin kwintas. So guys, ayun, dito yun. Ito yung remembrance Parang ko yung sa ano natin. Sa, Pakita mo sa kanila yung remembrance. Ito yung remembrance ko. Yeah. I am Ano- Moana. 10 years from now, hindi na kami dito mag-walk. Sa La Union. Sa Boracay, sa... Ano nga yung mahal na ano? Santorini. Char. Sa Maldives. Yun, sa Maldives. May naalala ko dyan. Camera. Wala na. Wala na yung part. Let's not talk about it. Wala na tayo kita. Video. I am Moana. Ay! Wala tayo kita pa ba rin? Eh, Owen, picture na to. Yung naka-ano tayo lahat. Na ano ba? Ay, po. Na-zoom. Wait lang. Isa mo ba ito? So guys, babay na kayo, babay na. Bye! See you next week. Punyeta. Baka nakasilawin. Magagamit yan. Guys, tingin! Guys, tingin! Hello! Wait lang. Tara na. 1, 2, 3, go. Yeah! Grabe naman yun. Ha? Hindi to picture, video to, baliw. Hi, guys! Zinazoom ko isa-isa. Hi, Sarah! Monique, punta ka dun. Si Sarah? Si Lab muna, tapos si Mark Tan, si Rika, si Monique, si Peppy, si Rixie, si James, and sino pa? Si Epi and Monique. Sino pa? Dito na tayo sa dulo, guys. Babalik na Si Jana and Rosella and Chad. And this is me. Hello, ikaw yung pa-closing.